listen to the law but not the analogies. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रीसेंट मीटिंग में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक हीटेड डिस्कशन हुई है. पाकिस्तान ने दोहा अटैक को कंसिडर किया है एक इलीगल, अनप्रोवोक्ड एंड थ्रेट टू द रीजनल सिक्योरिटी. बट सिमिलरली ऑन द अदर हैंड इसराइल इसको ये कहता है कि देखिए, उसने एनालॉजी प्रेजेंट किया और वो एनालॉजी ये कहती है कि देखें, जिस तरह से बिन लादेन को टारगेट करके उसको अटैक किया गया था, उसको मारा गया था पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज ही एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन वाज अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस. सो देयर इज नो इम्यूनिटी फॉर बिन लादेन एंड देयर इज नो इम्यूनिटी फॉर द हमास. तो ये एक एनालॉजी उन्हें प्रेजेंट की है और ये एनालॉजी बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं उसको अंडरमाइन करती है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है. हाउएवर उन्होंने एनालॉजी प्रेजेंट इसलिए किया है टू जस्टिफाई देयर एक्ट. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट टुडे कि क्या ये इस तरह से एनालॉजीज जस्टिफाई होती हैं, और अगर होती हैं तो फिर इसका इंटरनेशनल लॉ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. जहाँ तक बात आती है सॉवरेनिटी की, स्टेट सॉवरेनिटी की, तो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है 2.4 जो पाकिस्तान ने जिसको मेंशन भी किया इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में. और ये कहा गया कि देखिए, किसी भी तरह की फोर्स अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के अगेंस्ट यूज कर रहा है तो ये कम्प्लीटली इनलीगल है और ये उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है. तो अगर कतर एक सॉवरेन स्टेट है और अगर उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया तो बेसिकली एक कोर प्रिंसिपल जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसको वायलेट किया इसराइल ने. सेकेंडली ये कहा गया है कि देखिए, टारगेटिंग द मीडिएटर, दिस इज नॉट राइट. कि कतर जो है वो होस्ट कर रहा था टॉक्स को, वो सीज फायर एग्रीमेंट्स करवा रहा था, बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था. तो अगर आप मीडिएटर ही को अटैक कर देंगे तो फिर पीस कहाँ आएगा. तो और इससे एक और भी चीज़ सामने आती हुई है कि फ्यूचर में जब भी पीस टॉक्स होंगी तो फिर तो बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट ये सेट हो गया कि आप मीडिएटर को भी अटैक करें. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर आप ने कहीं किसी मुल्क पे अटैक भी किया है तो देर इज यू मस्ट शो द नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी. कि आप, वो आर्टिकल 51 कहता है कि देखिए, आपके पास सेल्फ डिफेंस का हक है, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस में आप किसी भी मुल्क को अटैक करें, बल्कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आप ये बताएं कि जहाँ आप अटैक करने जा रहे हैं वो कितना इमिनेंट थ्रेट था आपके लिए, यानी कितना नेसेसिटी थी, और कितना उसकी उस स्ट्राइक की एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी और कितनी प्रोपोर्शनैलिटी थी. तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एविडेंसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर एविडेंसेस नहीं है, जो कि पाकिस्तान ने भी इसको वहाँ पे मेंशन किया इस मीटिंग में कि एविडेंसेस नहीं थे आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी और उसके नेसेसिटी के, तो आप सेल्फ डिफेंस का आप वो स्टांस नहीं ले सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर पॉइंट जो पाकिस्तान ने वहाँ रेज किया. इसी तरह पाकिस्तान ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक उसमें एक देयर शुड बी कंडेमनेशन अबाउट इट रिगार्डिंग दिस दोहा अटैक, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एंडोर्स भी किया और उन्होंने डीएस्केलेशन की बात भी की और साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने कंडेम किया दोहा अटैक को. तो इसराइल जो है उसके क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के प्रॉपर पैटर्न मौजूद है. आई मीन पिछले 72 आवर्स में उसने सीरिया, लेबनान, ईरान, गजा और उसके साथ साथ कतर पे अटैक किया. तो ये इसका पैटर्न है. इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहता है कि देखिए, उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि डिस्टेबलाइजर एक्टर का रोल प्ले करे और ब्रॉडर अपनी स्टेट नैरेटिव अचीव करने के लिए वो बाकी स्टेट्स की सॉवरेनिटी को वायलेट करे और जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है. तो इस पैटर्न को भी ख़त्म करना था. इसीलिए सिमिलरली इसराइल की एक स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान के लिए, वो भी वरीसम है. उसकी रीज़न ये है कि उसके डीप मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉपरेशन, उसकी ड्रोन टेक्निक जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को देती है इंडिया के, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है. तो अब पाकिस्तान के लिए क्रॉस बॉर्डर फोर्सेस का जो डॉक्ट्राइन यूज़ कर रहा है इसराइल, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कभी भी ये जस्टिफाई कर सकता है इस एक्शन को अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसको यहाँ पर रोकना बहुत ज़रूरी था. तो सो दिस इज़ द थिंग. तो अब यहाँ पे पाकिस्तान ने तो देखिए लीगल और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन के सपोर्ट में ये सारा केस प्रेजेंट किया. लेकिन जहाँ पर बात आई थी इसराइल की, तो इसराइल ने केस प्रेजेंट किया, अपना जब केस प्रेजेंट किया तो उन्होंने एनालॉजीज पे बात करना शुरू की. और एनालॉजीज क्या थी, वो ये कह रहे थे कि देखिए, जिस तरह से उसामा बिन लादेन एंड अलकायदा के जितनी भी लीडरशिप थी उनको टारगेट किया जाता है, स्पेशली दे मेंशन्ड उसामा बिन लादेन को, और कहा कि वो जिस तरह से अटैक उनको टारगेट करके उनको मारा गया बिकॉज वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के
کے لیے ایک تھریٹ تھے. اسی لیے کہیں پر بھی کوئی امیونٹی نہیں ہونی چاہیے ٹیررزم کی اور حماس کی. تو اب اس انالوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے آرگومنٹس ہونا ضروری ہے. تو اب ڈائریکٹ ریبٹل اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں بن لادن جو ہے وہ 9/11 کے انسیڈنٹس میں القاعدہ کی انوالومنٹ اور اس کے بعد ایک میس کیجویلٹی اٹیکس تھے جس کو اور ایئرز آف کنفرمڈ اس کے پلاٹس تھے, تو اس لیے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا. لیکن اسرائیل کے پاس ایسا کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے جس میں وہ کہیں کہ امیوننٹ اینڈ کیٹاسٹرافک انوالومنٹ رہی ہے حماس کی اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اسی طرح انٹرنیشنل لا جو ہے نا وہ انالوجیز پہ بلڈ نہیں کرتا, وہ پروفس پہ بلڈ کرتا ہے. اور آپ جب قطر کی بات کریں تو قطر میں تو سیز فائر کی بات ہو رہی تھی, وہ تو پیس ٹاک پہ لے کر آ رہے تھے. وہاں پر کوئی ایز سچ بیٹھ کر کوئی گرینڈ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پلان نہیں ہو رہی تھی. اور دا سیکنڈ تھنگ از کہ قطر جو ہے وہ ہاربر نہیں کر رہا تھا ملیٹنٹس کو, وہ تو ہوسٹ کر رہا تھا ان ٹاکس کو. اور واشنگٹن کو اس بات کا پتا تھا, اور اس طرح کے ٹاکس تل اویو اور واشنگٹن میں بھی ہوتی رہی ہیں. تو میڈیٹر کو کے کیپٹل کو اسٹرائک کرنا بیسیکلی ڈپلومیسی کو وائلیٹ کرنا ہے اور انٹرنیشنل نارمس کو ہارم کرنا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ جو یعنی پریویسلی تو انٹرنیشنل لا کے اندر نیگوشیٹنگ جو سائٹس تھی ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی تھی, ان کو اسپیس پرووائڈ کی جاتی تھی, ان کو تاکہ وہ ایک سکسیزفل سیز فائر یا سکسیزفل پیس ٹاکس کو ارینج کر سکے. لیکن یہاں پہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایک سینیریو آپ کے سامنے آیا ہے. سو پریسیڈنٹ جو ہے نا اٹ شوڈ ناٹ بی ایکول ٹو دا پرمیشن. یعنی آپ جتنے بھی کنٹروورشل ایکشنز رہے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے, تو ان پریسیڈنٹس کو آپ پرمیشن کے برابر نہیں لے کر آ سکتے ہیں. آپ یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کو اگر کسی ایک اسٹیٹ نے وائلیٹ کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم بھی یہی کریں گے, بیکاز اس طرح تو ہر بندہ ہر اسٹیٹ اپنے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر لے گا اور اس کرائٹیریا کے اندر تو وہ انٹرنیشنل لا کولیپس ہو جائے گا. تو فائنلی ہم یہاں پر آ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایڈالوجیز کے اوپر آپ انٹرنیشنل ایشوز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. جو پریسیڈنٹ اگر کسی ایک اسٹیٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ انلیگل ہے اور وہ اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے, تو وہ پریسیڈنٹ آپ کسی اور ملک کے اگینسٹ نہیں یوز کر سکتے اور نہ ہی اس کو اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. سو ادروائز پھر اس طرح سے بہت ساری ایسی اسٹیٹس اور بھی آ جائیں گی جو اپنے ایکشنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انالوجیز کو لے کر آئیں گے, اور پھر یہ انٹرنیشنل لا کے لیے ہارمفل ہوگا. I would really like to know your opinion about it. Comment section میں آپ comment ضرور کریں. Like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gul Aisha Bhatti, and in another video we are going to decode another news. Thank you.